कोलकाता डाक्तरी छात्री दुष्कर्म और हत्या घटन नुआ मोड़ सामना को आसला से दिन सेमिनार हॉल नुआ चित्र सोशल मीडिया रे भाइराल होउछि सेमिनार हॉल चित्र अगस्ट 9 तारिख सकाळे केमिति थिला सेमिनार हॉल चित्र आउ घटना घटिबा परे पीड़ितांक पाखरे जमा होइथिला भिड़ कोलकाता पुलिस उपस्थिति रे भिड़ को नहीं उठिछि प्रश्न डाक्तरी छात्री दुष्कर्म और हत्या परे स्थान को सुरक्षित रखिबा कथा कोनोसी प्रमाण नष्ट न हेबा पर्यंत कड़न करिवार थिला एबे प्रश्न उठुछि ए कोन कोलकाता पुलिस रो प्रमाण रक्षा व्यवस्था प्रमाण नष्ट ना सुरक्षा देउथिला कोलकाता पुलिस पश्चिमबंग घटना को नहीं सारा देश में उद्वेग एवं पूरा आम आंदोलन पंथा विभिन्न जगह देखुचे छात्र संगठन हो बा राजनैतिक दल हूँ सेपटे कोलकाता लगातार भाव में निआ जलुची विरोधी सरकार इस्तीफा दाबी करुँच यारी भितर एक बड़ खबर बा बड़ तथ्य आसी कारण प्रथम दिन ही जितेबाला हत्या और दुष्कर्म घटना घटिला एवं कॉलेज कर्तृपक्ष जितेबाला आत्महत्यार रूप देवाई चेष्टा करुले तापरठारू ही चर्चा आरंभ होईची एवं घटना को नहीं अनेक द्वंद्व अनेक सन्देह समस्त मन में रही यारी भितर किछि चित्र आसूची बा किछि फोटो आसूची जहाँ आपण को आश्चर्य मध्य करि पारे अर्थात जो दिन छात्री सहित दुष्कर्म और हत्या घटना घटी अर्थात पुलिस जितेबाला सकाळे पहुंचीला ए होची से समयर दृश्य कारण साधारणतः कौन जगार एक अघटन घटिले बा हत्या घटीगले आम देखे पुलिस सांगे सांगे कड़न करनिए से जगह को क्या बा साधारण लोकंकर प्रवेश पाई बारण रही थाए किंतु ए क्षेत्र में यह व्यतिक्रम घटी अर्थात पुलिस उपस्थिति रे अनेक लोकंकर समागम होइथिला अनेक देखणाहारी रही से भितर कहार उद्देश्य कौन थिला एक कथा मध्य कहबा मुश्किल किंतु जो एसओपी रही थाए अर्थात कौन एक हत्या घटना जितेबाला घटुची जो एसओपी पालन करने कथा संभवतः पुलिस से एसओपी पालन कर नथिला ए चित्ररू बा ए फोटोरू यह स्पष्ट भाव में अनुमान करा जाई पारे। I've seen that there is one particular news channel which has shown a video and some pictures of the seminar hall which is the place of occurrence of this particular case, and there it has been seen that inside the cordoned off area there are many people who are standing talking, and it is not clear that who are these people, and it has been alleged that they are probably some people who were not supposed to be there, and there has been some tampering of evidence. So we have taken some still from that video and I would like to show you that picture, and we have been able to identify each and everybody who was there in this particular picture or who were present at this particular place. I hope you can see the cordon. Right behind the cordon is the dead body. The one in blue check here is OC Homicide from Kolkata Police. We have the videographer from the Detective Department. We have learned Commissioner of Police here. Additional CP1 sir is here. OC Women Remand Cell is here. Lady officer from Tala PS is here. And forensic officials are also here. All are known to us and identified. There is also another picture and new set of people. We have the witness doctor, whom you can see has a stethoscope and is leaving soon after the inquest. We have FSL people, the fingerprint expert, the ACP of Detective Department, the videographer, senior officer additional CP1, and the forensic officials. So as you can see, this picture or the video that you may have seen, it basically is of a time when the inquest process was over. As you can see that the lady doctor is leaving this particular place. So at no point in time could anybody enter in this. तेबे घटना एवं वर्तमान फोटो सामना को आसिबा परे चर्चा जोर धरिछि यार सत्यता एवं वर्तमान ए दिगरे सीबीआई कौन पदक्षेप नहीं पारे फोटो को नहीं कौन तदंत अग्रगति हो पारे। अश्विन कुमार साहू मो सहयोगी रोचंती। अश्विन फोटोर सत्यता कौन एवं वर्तमान ए फोटो कौन सबू वार्ता दौची बा कौन कहूची वास्तव में एसओपी पुलिस पालन करि नथिला कि खिलाफ करिथिला कि एते लोक रुंड हेबार कारण कौन सबू होई पारे। देखो जहाँ वर्तमान सुधा कोलकाता पुलिस जहाँ कटि आसुला से केते सत कहूला केते मिछ कहूला सेटा होची वर्तमान ये फोटो ही प्रमाण करुच्ची। तेणु वर्तमान देखिबार अच्छी जो कोलकाता पुलिस जो दाबी करुला जितेबाला पीड़िता मृत्यु होता परे से स्थान को पूरा कड़न करा जाइतिला, किंतु वर्तमान जो फोटो सोशल मीडिया रे भाइराल होईची सेथिरे स्पष्ट भाव देखा मिलुछि 15 जन पाखापाखि लोक सेठे अति कम रे अछंती। आपण फोटो को जदि देखिबे तन्न तन्न करी देखंतु सेठी मध्यरु केते जन पुलिस केते जन साधारण केते जन डाक्टर ए सब स्पष्ट होउची। तेणु गोटे कथा उठुची जे एठारे जो माने उपस्थित थिले
ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ଏଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ସେମାନେ କଣ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନା ସେମାନେ ପୁଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ। ତେଣୁ ଅତି ବେଶୀରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ଅଧିକାର ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ କେବଳ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ତଦନ୍ତରେ ଯୋଉମାନେ ସହାୟକ କରନ୍ତି କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଫଟୋଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆସିଛି ସ୍କ୍ରିନକୁ ଆମର ଆସୁଛି ଯୋଉ ଫଟୋ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ କେବେ ପୋଲିସ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଯିଏ ପୋଲିସ ସେ ଖାକି ପୋଷାକରେ ଥାନ୍ତା। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଉ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେଠାରେ ଆମର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେ ଅଧା ସତ ଅଧା ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ସେଠାରେ ଯୋଉ CFL ର ଯୋଉମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ କୋଲକାତା ପୋଲିସର ଯୋଉମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ଥିଲେ ଏ ସମସ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପିଜି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା କିଏ? ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟିଏ ଘଟିଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁରା ମାର୍କ କରିଦିଏ। ସେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେପରି କେହି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପରଦା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଧଳା ପରଦା ଦେଖାଯାଉଛି, ଜଷ୍ଟ ତା ଆରପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଶବ ପଡିଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କର୍ଡନ କିଭଳି ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କର୍ଡନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କର୍ଡନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଉ ଧଳା ପରଦା ଦିଆଯାଇଛି ଇଏ ହଉଛି ସେଇ କର୍ଡନର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଏବଂ ଧଳା ପରଦା ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଯଦି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିବ, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ଏଠି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ କିଏ ଅପରାଧୀ? যেতবে কোনসি সংবেদনশীল জায়গাকে যাতে অধিকারী মানে অতি গুরুত্ব দিয়ন্তি এবং অতি তা উপরে ধ্যান মধ্য নিক্ষেপ করন্তি, কারণ কোনসি স্থলে প্রমাণ যেমিতি এপট সেপট নহব বা প্রমাণ নষ্ট নহব তাহা হচ্ছে প্রাথমিকতা। কিন্তু আমি ফটো দেখিলে অনুমান করুছে এহাকু পুরাপুরি ভাবে উল্লঙ্ঘন করা যাইতিলা এবং খিলাপ করা যাইতিলা। তেণু চর্চা হওয়া স্বাভাবিক পুলিশর ভূমিকাকু মধ্য নেই। বহুত বহুত ধন্যবাদ অশ্বিনী।